Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un gâteau au chocolat. Salam alaikum البنات كي دايرين. اليوم غادي نقدم لكم حلوة ديال الشكلاط. Pour mesurer vos ingrédients, servez-vous d'un verre d'environ 20 centilitres. باش تعبروا المقادير خذوا كاس ديال تقريبا 20 centilitres. On aura besoin de 2 verres de farine tamisée. غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الفورس. 1 verre d'huile. كاس زيت. 1 verre de poudre de cacao. كاس ديال الشكلاط بودرة. 1 verre de sucre. كاس سنيدة. 2 œufs. 2 بيضات. 1 verre d'eau. كاس ماء. 1 sachet de sucre vanille. خنشة vanille. 4 cuillères à soupe de lait en poudre. 4 معالق كبار ديال بودرة الحليب. 2 cuillères à soupe de cacao 100%. 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. Et un sachet de levure chimique. و 2 خمارات. Sur une casserole à feu doux, on va commencer par verser notre eau, le sucre vanillé, la poudre de chocolat, le chocolat 100% et le lait en poudre. Puis on remue bien nos ingrédients à l'aide d'un fouet. على عافية ناقصة غادي نبداو نخويو الماء ديالنا. نزيدو السنيدة والفاني، البودرة الكاكاو، الكاكاو المر والبودرة ديال الحليب. وغادي نخلطو مزيان المقادير ديالنا. On ajoute ensuite l'huile et on continue de remuer sur le feu environ 5 minutes. كنزيدو الزيت ونبقاو نحركو تقريبا 5 دقائق فوق العافية. On continue en mettant un verre de notre mélange de côté. من بعد كناخدو كاس ديال الخليط ديالنا ونخليو على جنب. On verse le restant dans notre récipient, on y ajoute la farine et la levure chimique, puis on remue. غادي نزيدو الفورس والخمارات ديالنا على الخليط اللي بقى ونحركوه مزيان. Enfin, on finit par ajouter les œufs. وغادي نكملو بالبيض ديالنا. On verse notre pâte dans un moule préalablement beurré et fariné et on enfourne le tout à 180 degrés pendant environ 30 minutes. من بعد ندخلو الحلوى ديالتنا الفران درجة الحرارة 180 تقريبا نص ساعة. Notre gâteau est prêt, il nous reste maintenant à le décorer. Pour ça, j'ai utilisé des noix, le verre de chocolat que j'ai laissé de côté et quelques perles de décoration. الحلوى ديالنا وجدات، غادي دابا نزينوها بشويه د الكركاع وكاس ديال الشكلاط اللي خلينا على جنب والفيرميسيل. Je vais faire des trous sur tout mon gâteau et je vais y verser le verre de chocolat en veillant à bien l'étaler de partout. غادي نحفر الحلوى ديالي على هذا الشكل ونزيد عليها الكاس ديال الشكلاط. Je finis avec mes noix et mes perles de sucre. J'espère que ce gâteau vous a plu. Il est hyper léger et plaira aux grands comme aux petits. كنتمنى هاد الحلوة تعجبكم. بصحة والراحة.